राधे राधे। आज ब्रेकफास्ट फ्रूट्स एंड ए स्प्राउट, एप्पल, काकुड़ी, गाजर, बीट, बिलाती एंड ए स्प्राउट। आज ब्रेकफास्ट एमती बाँ हाथ में पाटे में पकड़ दिए। पिला दिन देशी माछ चूना माछ काली जने बाबू किए क्वेश्चन करछन्ती कोठी गोटे लाइव रे कि वीडियो रे केमती लगे आपको केमती लगे कथा कहते मुझे आमर पिला दिन देशी माछ पाखक जी से समय बहुल मात्रा चूना माछ मिलता। चूना माछ करांडी, कंटिया, खंडी तोरी गोटे आसे, तोरी, खसिया, बुदसी, गरीसा जाल पकई धरती, खाल बोईक धरती, मुगुरा बसई धरती, विभिन्न प्रक्रिया धरती जोटा ना बजा आ मुगुरा ये उठीगला संसार भाव देखा पाइबा बजा बसला चूना माछ कषे, मुगुरा बसला ये वर्षा दिने आउ वर्षा दिने आमर पाखे गोटे खटी बसे खटी कहते से समय पानी की स्टॉक कर रखिए गोटे जाल मध्यम पानी की छाड़े माछ धारे पशे छुआ बड़र कथा मत कहते 10-12 वर्ष चकड़ा पाखे भांडीर बोली अच्छी गोटे जमी जगह बिलटा गोटे नालिया अच्छी नाल से नाल बसे खटी आम जाऊ माछ पानी चूना माछ करांडी, कंटिया, चिंगुड़ी, बुदसी, गड़ीसा, खसिया पैसार मूल्य बहुत पैसा कम एवं उल्टी जाइए पैसा बहुत मूल्य कमीगला। मात्र चारणा नहीं जीवु छुआ बेले चली चलिका साइकेल फाइकेल नहीं गाड़ी केते खंड माछ दब पूरा सारू पत्र पूरे पूरा खंड माछ दब धरिक आसू माछर स्वाद गोटे अलग प्रकार था भारी भल चूना माछ लोक मैंने बड़ माछ किणिकी खाइबा बहुत कम प्राय चूना मिले धरिक लोक खाती स्वच्छल अवस्था लोक बहुत कम कम थे स्वच्छल लोक जो माछ किणिकी खाइबे पैसा दे बड़ माछ बहुत कम से समय माछ दाम भी कम था माछ बहुत थे दाम कम था। आम गोटे पोखरी था बाँ हाथी जो बाड़ी है कलरा लगे गुआ बगीचा कलरा बगीचा आम 3 घर पोखरी बड़ पोखरी बहुत माछ से हमें विभिन्न प्रकार माछ आम कहीं गाँव आनी छाड़ू तापर चूना माछ ऑटोमेटिकली हो जाते ऑटोमेटिकली हो जाते मो छुआ बेले आम सब गड़िया गाधोलु समस्ते गाँव बहुत लोक आसी गाधाती एवं आमर घर बासन अंठा बासन हांडी को नहीं मजा हुए
ତୁଠ ଥିଲା, କାଠରେ ପକାଇ ତୁଠ ସବୁ ଥିଲା। ଗାଧେଇବୁ, ବାସନ ମଜା ହେବ। ମାଛ ମଧ୍ୟ ବହୁ ପ୍ରକାରର ମାଛ ଆମ ଗଡ଼ିଆରେ ଥାନ୍ତି, ଧରା ହୁଏ। ଜାଲୁଆ ଆସି ଜାଲ ପକାଇ ମାଛ ଧରନ୍ତି, ସେମାନେ ଦିଅନ୍ତି, ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତି। ବଞ୍చి ପକାଇ ମାଛ ଧରା ହୁଏ ଗଡ଼ିଆରେ, କୋଳରେ ବସି ବଞ୍చి ପକାନ୍ତି। ମୋ ଭଉଣୀମାନେ ପକାନ୍ତି, ମୁଁ ବି ପକାଏ। ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କଣ୍ଟାରେ ଜିଆ ଗୁନ୍ଥିକିରି ବଞ୍ଛି ପକାଇଲେ ମାଛ ଖାଇବେ। କରାଣ୍ଡି କଟିଆ ଧରା ହୁଏ। ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ମାଛ ଆମ ଗଡ଼ିଆରୁ ଧରା ହୁଏ। ରୋହି ଭାକୁର, ଜାଆଁଳାଣି ଠାରୁ ସିଏ ହୁଅନ୍ତି, ପ୍ଲସ୍ ମହୁରାଳି, କରାଣ୍ଡି, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମାଛ ଅଟୋମେଟିକାଲି ହେଇଯାନ୍ତି ଗଡ଼ିଆରେ। ଆଉ ସେ ବଡ଼ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ମାଛ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ସେ ମାଛ। ସେ ସମୟର କଥା ଭାରି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ, ଯେଉଁଟାକି ଏବେ ନାହିଁ। ଏବେ ମାଛ ଅଛି, ବହୁତ ମାଛ, କିନ୍ତୁ ସେପରିକା ଚୁନା ମାଛ ନାହାନ୍ତି। ଚୁନା ମାଛ କାଁ ଭାଁ କେଉଁଠି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେପରିକା ଟେଷ୍ଟି ମାଛ ନାହାନ୍ତି। ସେ ଢଙ୍ଗ ଥିଲା ଅଲଗା, ସେ ତେଲ ଥିଲା ଅଲଗା, ସେ ରୋଷେଇ ଥିଲା ଅଲଗା, ଆଉ ସେ ରୋଷେଇ କରିବା ଗଲା ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଥିଲେ। ମୋ ବୋଉ ରାନ୍ଧିଦେବ ମାଛ ତରକାରୀ, ଖାଲି ତେଲ ବୁଲା ହେଇକରି ଭଜା ହେବ। ତେଲ କିଣିବା ଲାଗି ବେଶୀ ପଇସା ନଥାଏ, କମ୍ ତେଲରେ ସେ ଟେଷ୍ଟି। ଶିଳରେ ବଟିକିରି ବାଟଣଟା ଶିଳରେ ବଟା ହେବ, ଆଉ ସେ ସ୍ୱାଦ ଏବେ ନାହିଁ। ଆମେ ଗ୍ୟାସରେ ରାନ୍ଧୁଛୁ, ସେ ସମୟ ଚୁଲିରେ ରନ୍ଧା ହେଉଥିଲା। ପତ୍ର ଜାଳ, ବାଉଁଶ ପତ୍ର, ଚାଖୁଣ୍ଡା ପତ୍ର ଜାଳ, ବତା, ବାଉଁଶ, କଣି ଜାଳ, କାଠ କମ୍, ତଥାପି କାଠ ଟିକେ ଜଳା ହୁଏ। ଏ ଜାଳରେ ଗ୍ୟାସ୍ ନଥିଲା ନା ଷ୍ଟୋଭ୍ ନଥିଲା। ସେ ସମୟର ତରକାରୀ ବିନ୍ଦାସ, ବିଶେଷ କରି ଚୁନା ମାଛ। ବଡ଼ ମାଛ ପୋଖରୀରେ ଆମର ଧରା ହୁଏ, ପୋଖରୀ ବୁଆ ହୁଏ କଳରେ। ଅଳ୍ପ କିଛି କିଛି ମାଛ କେବେ କାଁ ଭାଁ କିଣାକିଣି ହୁଏ, କାଁ ଭାଁ। ଚୁନା ମାଛ ପ୍ରାୟ କମ୍ ପଇସାରେ ମିଳେ, ବାକି ଗଡ଼ିଆ ପୋଖରୀ ଧରା ହୁଏ। ଏଇ ଥିଲା ସେ ସମୟର କଥା। ଏବେ ଯେମିତି ବାରି ହେଲା ମାନେ ମାଛ ମାର୍କେଟରେ ଭିଡ଼, ମାଛର ମାର୍କେଟ ନଥିଲା ଏ ଏରିଆରେ। ଏ ଏରିଆରେ କେଉଁଠି ମାଛର ମାର୍କେଟ ନଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଗଲେ କିଏ କିଣିକିରି ଆଣିବ। କିଛି ବେପାରୀ ଆସିକି ବୁଲନ୍ତି କମ୍, କାରଣ କିଣିବା ବେଲା କମ୍ ଥିଲା, ପଇସାର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ନଥିଲା। ମୋର ମନେ ଅଛି, ଆମ ନନା ମାନେ ଆମ ବଡ଼ ଭାଇ, ଯିଏ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭାଇ, ଆମ ବଡ଼ ଏପଟ ଘର, ଯେଉଁ ବୋହୂଟି ଆସୁଛି ମୋର ବାସନ ମାରି ଦେଉଛି, ସେ ବୋହୂର ଯେ ଶ୍ୱଶୁର, ସେ ଆମ ଭାଇମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼, ମୋ ବଡ଼ ବାପାଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ। ଗୌରାଙ୍ଗ ନାୟକ ମରିଗଲେଣି, ଆମେ ନନା ଡାକୁ। ମୋତେ ବୋଧେ 14 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେବ, 12 କିମ୍ବା 14 ହେବ। ବର୍ଷା ଦିନ ଗଡ଼ିଆର ସେପଟେ ଗୋଟେ ଖାଲ ଅଛି, ଆମେ ତାକୁ କଦମ ଖାଲିଆ କହୁ। ସେପଟେ ପୋଲ ପାଖରେ ଖାଲର ପାଣିଟାକୁ, ବର୍ଷା ପାଣିଟାକୁ ଷ୍ଟକ୍ କରିଦେଲେ ନନା ଆମର ବନ୍ଧେଇକିରି, କହିଲେ ଆଜି ମାଛ ଧରିବା, ଆମ ଗଡ଼ିଆକୁ ପାଣି ଗଡ଼େଇ ମାଛ ଧରିବା ରାତିରେ। ମିଶି ଗଲୁ ସମସ୍ତେ। ମୋ ସେ ବଡ଼ ଭାଇ ଏପଟେ ଅଛନ୍ତି, ସାନ ବାପାଙ୍କ ପୁଅ, ନନା, ମୁଁ। ମାଲ ତିଆରି କଲୁ ଗଡ଼ିଆରୁ। ରାତିରେ ସେ ଷ୍ଟକ୍ ପାଣିକି ଆମ ଗଡ଼ିଆକୁ ଛାଡ଼ିଲୁ, ଏମିତି ସ୍ଲୋପ୍ କରିକି ମାଲ କଲୁ ବନ୍ଧରେ। ଉପରେ ଗୋଟେ ବୁଗୁଡ଼ା ବସେଇଲୁ, ତାପରେ ଆସିଲୁ।
प्रति अध घंटा थरे जीवु गुड़े माछ कहू मागुर सिंगी गड़िशा पानी बंद करू माल एपटे ये पकू माल भितर भर्ती माछ गुंडे माछ से समय था एवं से माछ ना गड़िया पोतीगला पोती देलु गड़िया दलपूर्ण होगा कि गाधेनि से समय आम गाधुलु सेपटे गोटे तुठ था मौलिक साई लोक मैंने गाधाती केवल सी गाधे गली सेपटे गोटे तुठ कराइला काठ पथर काठरे सेपटे गड़िया मध्य 3-4टा गछ था आमर ओ गछ आंब गछ कालक्रमे धीरे धीरे नलकूप सब घरे होगला सरकारी नलकूप होगला लोक मैंने गड़िया को गाधे गले गड़िया अनावश्यक होगला सब गड़िया सब सब पोखरी गाधुआ पधुआ कई कले दल होगला माछ बढ़ले माछ हेले धीरे धीरे माछ देशी माछर जो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी गड़ियार से धीरे धीरे कमिगला गड़ियार ऑटोमेटिकली माछ आउ बढ़ले आम गाँव छाड़ू बानी वर्षक केजी के होते से नदीर गाँव आनी छड़ागला वर्षक 200 ग्राम छुटिया छुड़ी माछर प्रोडक्शन टा ऑटोमेटिकली कमिगला देशी माछ कौन बाहर माछ कौन बणीछ पकई माछ धरा होता आम गड़िया मो नना बो जो नना बो जी बड़ बो मोर नना बो आम डाकू बुढ़ीर भारी माछ प्रिय खाई सारा दुटा बेलू गोटे 2टा बेलू तार बंशी नहीं बाहर बंशी पकड़ माछ धर किसी कराडी 20 खंडे आण तरकारी गला खाइला भारी माछ प्रिय समय गला कथा मन अच्छी तुम समय ना से समय पड़े माछ ना आगामी समय पुणी आउ कौन आम पिला सब देखिए कौ प्रकार माछ खाइबे कि माछ थब कि आगु कौ प्रकार माछ आसी पहुँच समय कह समय बड़ बड़वान समय परिवर्तन होगा संगे संगे प्रत्येक जिनिसर पटचित्र बदली जाऊँ मनुष्य जमी आज युवक अच्छी टोका अच्छी कारिक बुढ़ा हो समय बढ़िया संगे संगे तार बयस बढ़ुची बयस बढ़िया संगे संगे तार चेहरा आकृति सब बदली जाऊँगी बुढ़ा हो बिछणार बेड हो मरी जाऊँगी समय परीक्षा बलवान कई ना समय चली संगे संगे केते परिवर्तन ता सहित हो जाऊँ परिवर्तनशील दुनिया ऐसु आम जाना परमानेंट इज नथिंग कौन सी जिन स्थायी नुह स्वप्न कर आज की 40-50 वर्ष घटना
स्वप्न भड़िया लगुच कौन है कौन केमती थिलु केमती अच्छे स्वप्न सकाल खाଇବା सरीगला बसକୁ ଯିବି କାକୁଟା କାଟି ପିତା ଲାଗିଲା କାମ ଗୁଡ଼ାଏ ଅଛି ଗୋଟାଏ ବେଳକୁ ଆସିଲେ ଖାଇବି।